ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини ака реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад дордоро. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғ ва Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад. дӯстони азиз, ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. яъне ки дидесен ки дар ин тароза дар кило мекашем ва баъдан дар кам аз боршон мекунем. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чӣ хеле? ҳамин як ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аста. Саломат бошед. Рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат, дар метро Катени қарор дорем. ана адресо метро Катени, номерои ватсаби акамон. мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз, якумин эълони мо дар видеои имрӯза квартираи фурӯшӣ ҳастад ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат гуфтаги бордоро. хулоса дӯстони азиз, хона дар чорум ошӯна мебошад, ремонт надорад, дари клаёни дорад, тамом гуфтаги. харидор метавонад духонага кунад ё сехонага кунад. хулоса бордоро гуфтаги ки иборат аз 59 квадрати метрай. сурошно фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомони бордоро. марҳамат, номерҳои ватсаби акамон мондагӣ, тариқи ватсап гуфтаги ки оби света мушкилӣ надорад. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. пожарка, заправка, автомойка, инҷа бо домо шудеста, инҷа завод, инҷа роҳи Душанбе. азиз, дуюмин эълони мо дукони фурӯшӣ ҳастад ки айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фарход, гуфтаги ки бозори Фарход қарор дорад. айни ҳол дар аренда мебошад. касоне ки агар дӯстони азиз, яъне ки магазин кушонида бошед ҳамин кӯчадон ё ки дар қишлоқтон, яъне ки ду ба давнии бордоро беҳтарин чизай нақша 16500 сомон мега. боз гуфтаги ки савдои хуба мешавад бордоро. иншоалло ки савдо мешавад. иваз карда мешавад ба ягон моторола ё ин ки ба ягон гова, ба ягон гӯсалай. хулоса вариантора гуфтаги ки пешниҳод кунед. марҳамат, номерои акамо мондаги, номери ватсапаш 6020. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад. хонаи нимтайёр гуфтаги бордоро қарор дорад дар ноҳияи Хуросон 4 дар хонара, яъне ки коробка бигем дӯстони азиз мешавад. 30 сотиқ замина, криша часпондагӣ нест бордоро, 4 дар хона ҳай. нархи хона 137 000 сомон мега. гуфтагие ки бордони азиз, яъне ки шифрои хона харидаги ҳастанд, тахтаҳош харидаги нестанд. 137 мега. вариантҳо алишам ҳаста ба ягон Opel қади, яъне ки 100 агар бута дашта ягон мошин бута, боз гуфтаги ки беҳтарин мешавад. номерҳои ватсап мондагӣ, марҳамат, тариқи ватсап занг бизанед. дӯстони азиз, хонаи арзон мекунед, ҳатман подписатсия ки лайкҳоро фаромӯш накунед.
اعلان نوبتیمون خانه فروشی است که قرار دارد در شهر حصار جماعت دهاتی سامان و دهه مرتپه گفته بردارد. خب 20 سوتیق زمینه 3 در خانه فسان خشو دختگی و گفتگی که 3 خانه دیگر نیم تیار بردارد، یعنی که با خشت پخته برداشته‌اند. نصیب باشه کریشه چسبونگی نیست، یعنی که کاروبکا بردارد. نرخ خانه را 330,000 سومان میگه. باز گفتگی که سودای خوب هم دارد بردارد. مرحمت آب سوئد مشکلی ندارد. سوئد هم گفتگی که هسته و آبش از شدن، یعنی که از طرف همسایه آمده است. کوخنه حاجتخانه همه چی بردارد دارد. در نزدیکیشون مکتب رقم 25 است و مغازین میتپونگم قریبی دارد برادران عزیز. مرحمت کسانی که اگر از شهر حصار خانه خر باشد با نرخ 330,000 سومانی از نام سامانه ما نسیم دیجی سلام رسانید. باز گفتگی که انشالله که سودای خوب هم دارد. در رقم های 3380 دوستان عزیز نمره دستی تا نمره دستی و پلس 7 خط نمره واتساپ دارد. مرحمت در تماس شوید. دوستان عزیز اعلان نوبتیمون خانه فروشی هسته قرار دارد در شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور و پیشی پارک پابدا بردارد. خانه خلاصه 3 در خانه دوستان عزیز در 3 سوتیق زمین، یعنی که جایگیر شده است. انا 4 طرف حولی با سیمبلوک محکم کردگی خانه عینی حال کاروبکا میموشد بردارد. با دقت خانه تماشا کنید، معقول تون کشید رفته خانه خریداری نمایید. خب دوستان عزیز بنیای درونی داره گفتگی همی صاحب خانه خلاصه با دقت تماشا کنین. خانه با سیمین بلاک برداشتگی هسته 3 در خانه های و مساحت زمینش 3 سوتیق زمینه. نرخ خانه را 230,000 سومان میگه بردارد. باز گفتگی که ارزان هم میشود. سوئد دارد، حجتاش همش 100%، یعنی که نشد دکومنتاش یگان مشکلی نیست. نرخ 230 تا باز ارزان هم میشود. رقم های واتساپ صاحب خانه 985 05 66. مرحمت دوستان عزیز در تماس شوید. و دوستان عزیز اگر شما چنین خانه ها داشته باشید یا اینکه یگان زمین دارید برای رقم کردن یا اینکه برای فروختن، مرحمت در واتساپ ما 911 32 43 44 قدی رای کنید. ان شاء الله که خانه های شما را رقم کرده فروخته میدیم. در کامنتر 500 پلس من اشتباه دوستان عزیز ما بفهمید که همین خانه ها با شما معقول هستن یا اینکه همین نورهای ما 500 پلس من از کجای خانه در کارتون باشد بنویسیم. باور کنید دوستان عزیز حتما پادپیست نمایید. حرکت نکنیم خانه گفتن پیشنهاد میگردیم. رحمت برای دستگاه بهترین. دوستان عزیز ششمین اعلان ما خانه فروشی است قرار دارد در ناحیه 5 کوچه لاهوتی بادرو. خانه خلاصه در اتاجه های انا در یکم اتاج گفتگی که 4 در خانه می باشد. در دوم اتاجش یعنی که منصری کلون است بادرو. خانه در 3 سوتیق ساخته شده دوستان عزیز و پدوال 80 کвадрата می باشد، یعنی که 3 متر چقرای پدوالش. مغازین دارد با همراه همین، یعنی که خانه مغازش فروخته می شود. مغازه خوراکگاه دارد فروخته می شود. مکتب یعنی که دورترک مکتب 200 متر دور بردارد. قرابالا هم نزدیک پلیکلینیک نزدیکیش هم هست. لیتسه یعنی که دورد بردارد. نشاد آب سوئد گفتگی که مشکلی ندارد. 4 طرف حوالی محکم کردگی 2 تا دروازه دارد، یعنی که 1 تا دروازه از کوچه میده، دوم دروازه از کوچه کلون. دکومنت های خانه 100% حاجت خانه، بانیا، آشخانه، رو پروی خانه گفتگی که استادیوم کلون هم دارد. دوستان عزیز نرخ خانه را 500,000 سومان میگه. مرحمت نمرهای واتساپ صاحب خانه مونده طریق واتساپ حتما مراجعه نمایید. دوستان عزیز هفتمین اعلان ما خانه فروشی است قرار دارد در شهر دوشنبه ناحیه فردوسی و گفتگی که آدرس در طرفای دهه دریاآباد دارد. خب 3 سوتیق زمینه 4 در خانه های دوستان عزیز. خانه گفتگی که با همه شرایطش فروخته می شود.
яъне ки дар ҳамин хона чизе ки ҳастай ба ҳама чизу чораш карди фурӯхта мешавад бордоро. чор тарафи хона маҳкам кардагия, чор тарафи ҳавлӣ ва обу сфеда мушкилӣ надорад. Документҳои хона ҳамаш 100%. Нархи хонара 400,000 сомон мегӯяд. Дӯстони азиз ки боз гуфтагие ки камтаракам бошад савдо мекунем. дӯстони азиз, ин охирин эълони мо аст ки квартираи фурӯшӣ аст, яъне ки қарордор дар шаҳри Душанбе Соколни этаж дӯстон гуфтагие. Соколни этаж як хонагаҳ ҳастай. Масоҳати хона гуфтагие ки 30 квадрати метрай. Нарша 175,000 сомон мегӯяд ки боз камтаракам бошад савдо дорад. марҳамат дӯстони азиз, 30 44 87 58 қади дар тамос шавед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, дар паноҳи Аллоҳ бошед. раҳмат калом барои дастгирии беҳтарин ҳатман лайк кунед ва дар канал подписатсия кунед. худованд меҳрубон нигоҳбонтон бошад.